हेलो फ्रेंड्स, आज के आमी देखाम इंस्टार प्रोफाइलेर मध्य ब्लूटिक किभाबे ऐड करबेन। बहुत जनार देखबेन इंस्टार मध्य एकटा ब्लूटिक देওয়া থাকে, হয়তো আপনিও আপনাদেরই इंस्टार ब्लूटिक ऐड करबे चान, তাহলে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। চলেন তাহলে শুরু করি। फ्रेंड्स देखते पाচ্ছেন এটা কিন্তু আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। तले किन्तु आमार प्रोफाइलटा शो करछे। आमी प्रोफाइलेर मध्य क्लिक करलाम। क्लिक करार साथे एई धरनेर इंटरफेस आसलो। उपरे किन्तु थ्री डट बोले एकटा अपशन आछे, एटार मध्य आमी क्लिक करलाम। क्लिक करार परे आमी अल्प स्क्रल करलाम। स्क्रल करार परे एटी आमार एकटा अपशन आछे मेटा भेरिफाइड, एटार मध्य आमी क्लिक करलाम। क्लिक करार साथे एई धरनेर इंटरफेस आसलो। एटा किन्तु आमार नामटा शो करछे, ब्लूटिकटाও কিন্তু শো করছে। এই ধরনের যেটা আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আছে এই ধরনের ইন্টারফেস কিন্তু শো করব। উপরে কিন্তু লেখাও শো করছে শো দ্যাট ইওর প্রোফাইল ইজ ভেরিফাইড। তলে কিন্তু একটা অপশন আছে আনলক বেনিফিট, এটার মধ্যে আমি ক্লিক করলাম। সাইন আপ বলে একটা অপশন আছে, এটার মধ্যে আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার সাথে এর কিন্তু একটা অপশন আছে দেখেন, You will now be bill 639 per month on this profile। आमी जेटा आमार इंस्टाग्रामेर ब्लूटिकटा ऐड करमु तार जोन्नो किन्तु आमार पर मान्थ 639 टाका करे किन्तु देवा लागबो। एक मासेर एटा किन्तु सबस्क्रिप्शन। तले जेटा कन्टिनिउ अपशन आछे एटार मध्य आमी क्लिक करलाम। क्लिक करार साथे किन्तु मेटा भेरिफाइड इंस्टाग्राम शो करছে। আর তলে কিন্তু যেটা পেমেন্টের অপশন এটাও কিন্তু আসে গেছে। ফোনপে, গুগল পে, নেট ব্যাংকিং যে কোনোটা দিয়ে কিন্তু সাবস্ক্রিপশনটা নিবের পামু। তলে যেটা সাবস্ক্রাইব আছে এই অপশনটার মধ্যে ক্লিক করা লাগবো। আমি কিন্তু সাবস্ক্রিপশনটা নেবেন নয়, আপনাকে দেখে দিলাম। আপনি এটার মধ্যে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সাথে ফোনপে দিয়ে টাকাটা দিবেন না, নেট ব্যাংকিং দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে আপনারটাই কিন্তু যে কোনো একটা ডকুমেন্টস চাবো, আপনি কিন্তু যে কোনো ডকুমেন্টস দিবের পাবেন। যদি আধার কার্ড দেন তাহলে কিন্তু ফ্রন্ট সাইড ব্যাক সাইড দুটো দেওয়া লাগবো। আর প্যান কার্ড দিলে একটা সাইড দিলে হবো। ফ্রেন্ডস পেমেন্ট সাকসেসফুল হওয়ার পরে 48 ঘন্টার ভিতরে কিন্তু আপনার ব্লুটিকটা অ্যাড করে দিব, যেটা আপনার ইনস্টার প্রোফাইল আছে। কিন্তু যদি আপনার ফেক অ্যাকাউন্ট হয় তাহলে কিন্তু আপনি इंस्टार मध्य ब्लूटिक पाबेन नन। यदि आपनार रियल अकाउंट है ताहले किन्तु ब्लूटिक पाबेन। तो फ्रेंड्स भिडियोटा केमन होयेछे, यदि भालो हय ताहले किन्तु अवश्य एकटा लाइक करबेन और कमेंट करे जानाबेन टिप्सटा केमन होयेछे। यदि एई धरनेर परवर्ती टिप्स चान ताहले किन्तु चैनलटा सबस्क्राइब करे बेल आइकनटा अन करे दिबेन। और यदि फेसबुक पेजते देखिए आसेन फेसबुक पेजटा फलो करे एकटा लाइक करबेन। और थैंक यू सो माच যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব অথবা ফলো করে দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ।